नमस्कार दर्शक बंधु मु गणपति जीटीवी तरफ आउ गोटे अध्याय को स्वागत जनाऊँगी। प्रिय दर्शक बंधु टंका पैसा पत्रर सचेतन करने लगातार 3-4 भिडियो कर सारी एवं आज भिडियोटी टंकार सचेतन करने मु चेष्टा करुँच। तेणु भिडियोटी बहुत इम्पोर्टाट होगा जाऊँगी। आपण मान अनुरोध आरंभ टू शेष पर्यंत देखापी। भिडियो देखि सारला पर जदि भल लगे ताहेले गोटे गोटे लाइक करदेवे। तेबे दर्शक बंधु अनेक लोकर अनेक कथा टंका को नहीं। अनेक लोक कथा कहती जे टंका बहुत इम्पोर्टाट निजर भविष्य पाई निजर उत्तराधिकारी पाई आमे टंका को संचय करने को पड़िबो, टंका को सेव करने को पड़िबो। तेबे दर्शक बंधु आउ अनेक लोक अनेक कथा कहती जे आजिरे जीवन काली की नहीं, भविष्यत कथा को किए जानी। तेणु टंका रखी लाभ कौन अच्छे? जा अच्छी खाओ पिओ एस कर। आजिर कथा को आज चिंता करवा, आसंता कालीर कथा को आसंता काली चिंता करवा। तेबे दर्शक बंधु ये दुईटी कथा मध्यरु कोउटा ठीक कोउटा भूल आपण माने विचार करंतु। किंतु विचार करने पूर्वर मु गोटे छोटिया कहानी माध्यम रे बुझाइबा चेष्टा करी। तबे दर्शक बंधु जड़े कोटिपति थिले, से कोटी टंकार मालिक थिले। तांकर केवल गोटे मात्र पुओ, टंका सुना दामिकिया गाड़ी साजसजमा बंगला ये भितरे तांकर स्व परिवार सुंदर भाव जीवन यापन चली। दर्शक बंधु दिन गड़वा सांगे सांगे पुओर बयस बढ़ला, पुओ को भल पाठशाठ पढ़ाला। किंतु प्रिय दर्शक बंधु जेहेतु पुओ जड़े कोटिपतिर पुओ, तेणु से निजर भविष्यत कथा को से आदौ चिंता करे नाही। तेणु से निज सांगसाथी मान सहित बुली खाइबा बुलिबा एस करवा मजा करवा, दामिकिया पैंट सार्ट पिंधिबा, दामिकिया गाड़ी घोड़ा चढ़ा ये अभ्यास रे परिणत। तेणु दर्शक बंधु पुओ जते बेले बड़ हैला कोटिपतिर मद बयस कमिबार लागिला। तेणु चिंता कला जे पुओर बाहासाहा करिबा पई एवं बाहासाहा मद करागला। बाहासाहा हैला, पुओ घर सांसारिक भितर रहिला। किंतु जेते बेले तार पूर्व अभ्यास आउ चेंज हैला ना, जेहेतु जड़े कोटिपतिर पुओ, ना टंकार अभाव अच्छी, ना गाड़ी घोड़ा खाइबा पीवा कहीं कौन सी अभाव नहीं। तेणु बासा हैला परे मध्य सांग साथी सांगरे बुलिबा खाइबा मजा करवा येस करवा, नो टेंशन नो झंझट। तेणु दर्शक बंधु एबे कोटिपतिर बयस तलू को खसी खसी जीवारे लागिला। से वृद्ध हेबाकु लागिला, वृद्ध हैला, दिने मृत्युवरण कले। जेतेबेले कोटिपति मृत्युवरण कला सेतेबेले सेई कोटिपतिर पुओ से तार पावर अधिक बढ़ीगला। कारण बापा जेतेबेले थिले सेतेबेले को किछि ना किछि तो डर थाए ना, किंतु एबे बापा नाहंती, ना अछि डर ना अछि भय। जेते टंका सुना जहा संपत्ति से पुओर हाथ मुटारे। तेणु पावर अधिक बढ़ीगला, खर्चटा अधिक बढ़ीगला। टंका निज पाखरे अच्छी, सबू अकाउंट ता पाखक आसिला। तेणु दर्शक बंधु पुणी से सांगसाथी मान सहित बुली खाइबा बुलिबा एस करवा ए सबुरे व्यस्त। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे बसी खाइले नई बाली सरे, ठीक से हेबाकु जाउछि। तेणु पुओटा कौन सी काम नाई, जहाँ टंका बापार अर्जुवा टंका को से बसी खाइबार आरंभ कला। तेबे दर्शक बंधु धीरे 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 धीरे
ଯାହା ଯେତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପୁଅର ଟେନସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାର ଖାଇବାର, ବୁଲିବାର, ମଜା କରିବାର, ମସ୍ତି କରିବାର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସିନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଅର୍ଜିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ତ ଅଛି ନା। ଏବେ ଶେଷରେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ସେ ପିଲାର ଆଖି ଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବା, ମଜା କରିବା, ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ତ ସରିଥିଲା, ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାହା ଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ପୁଅକୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା, ଟେନସନ୍ ଉପରେ ଟେନସନ୍। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଥିଲାବେଳେ, ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ନାହାନ୍ତି, କି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏବେ ଟେନସନ୍ ଉପରେ ଟେନସନ୍, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିବାର ଲାଗିଛି। ଶେଷରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଟଙ୍କା ତା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ବିନା ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ସେ? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେହି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଉଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାହାଯ୍ୟର ତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅର ସାମ୍ନାରେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ନା ହାତରେ ଅଛି ଟଙ୍କା, ନା ହାତରେ ଅଛି ଜିନିଷ, କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ଆସି ତାର ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ କେଉଁଠି ଖାଉଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଶୋଉଛି, ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମାଗି ଖାଇବାର ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଥିଲା କୋଟିପତିର ପୁଅ, ଆଜି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା ମଣିଷକୁ କିଭଳି କାମରେ ଲାଗେ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆଜିର କଥା ଆଜି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲିର କଥାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଟଙ୍କାର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଟଙ୍କାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଏଭଳିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।